ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Далер Официал. Ирӯз 6 декабри соли 2023 ирӯза навор дорем бардор азиз. Фақат аз рӯи комментария мо навор пешниҳод кардем. Daewoo Nexi, Opel Zafira, Toyota Verso, Hyundai Avante, Opel Astra G, Astra F, Vectra A. хулоса мошинои беҳтарин дар ҳамин навор имрӯза. Барои реклама имо WhatsApp خانه و زمین کوارتیره و تکنیک ها باشد. چیزی که داریم بچه ها رویش این رکلامش ایما فقط به خاطر دستگیری شما لایک ها را میزنیم. همه کسا پابرات که میهتا را قدر میکنیم. نوارای زود برای شما هر روزه هم پیشنهاد میکنیم بردار عزیز. در کامنتار حتما قید کرده مونین از کدام مارکای ماشین شما در معقولای نویسین شه. خدا خواهد ما از روی کامنتاریا هم ماشینی که شما در معقولای میویم در نواری بعدا رکلامش میکنیم بچه ها. فقط لایک ها را بزنین، نوار را تماشا کنین، کچسوا را بلند کنین. ماشین فروشی یکم بردار عزیز. اوپل استرا اف خواهش подписчика بود که سالش 1992 قرار دارد در باختر با نرخ 19000 سومانی فروخته می شود. سوزشش بنزینی خالی، گاز زدگی نیستنشه. ماشینچه در کوزه خچیبه قرار دارد. توزه که خشراکای در این ماشین توزه کای کامر از خودای خوبیش همیقای که کامر از خودای ابیا موتورش 1.6 لیتر коробкаш механика 267000 کیلومتر пробегша قید کردگیان. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. بنزینی خالی، رصدش 7.5 لیتر. بالون 70% حجت نداره. لوبوی پرویر کردن ماشین 100% تیارای. آدرسمون امو باختر قرغوندپا مین ماشینا بو مقصد مسنجین بگیرین شه میگن. همین قم معلومات دوستان برای شما 19000 سوم میگن شه رفته بخرین شه. دی ماشینی فروشی باز یک دانه اوپل استرا اف که سالش 1996 راستی بچه‌ها بسیارتر قید میکنن که همین اوپل را زیادتر منور کنیم. این خواهشی بچه‌کای که سالش 1996 عین حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 30000 سومانی فروخته میشه. دوشش بنزین گاز در کوزه خچیبه کراسکاش توزه بچو. بالونش سسانی زوری بدای. ابیا موتورش 1.6 لیتر коробкаш механика. بنزین گاز سوزشوری در کوزه خچیبه. نرخ اخیرش یگان سوم دیگه ارزان نمیشه. بهوده زنگ نزنین. همون نفرایی که خواهش خریداری قضیق هستین همون نفرا میتونن در رقم 501 زنگ زنین. موتور коробка ходовой ساز بردار عزیز. خواهش ای همه شما همین نوارای ما را 80% میمونو تماشا میکنین. ای همه شما پابرات خواهش همین یا لایک بپلا بزنین. برای ما از طرف شما بهترین دستگیری میشه بردار عزیز. ماشین آواتی Daewoo Nexi اینم از روی کامنتارش دیگه بچه‌ها که سالش 1994 عین حال در اسفاره قرار داره. نرخش میگم 20000 سومونی. سوزشش بنزین گاز در کوزه سدان قرار دارد. ماشینچه توزه بالونش نو پچکا. خب در کوزه سدان ابیا موتور 1.6 مکانیکای کراسکا توزه 20000 میگن شه. خیلی با معامله هم دارد. در حالت خوب قرار دارد. ایوازم میشه وارنتی آلیشتونه خداتون میتونین بچه‌ها پیشنهاد کنین. اگر باشه یگان اوپل زفیرا استرا جی کاروان موجود بید یگان سومتون میته بچه‌ها. اینجا قید کردگی نیستن که ما یگان سوم بالای میتیم. یکی وارنتیش هم خیلی زفیرا استرا جی زنگ زنین خداتون با بپرسین شه آلیش کنین. اگر مرامت کنین خداتون زنگ زن پرسین شه. اما استراتژی که بچه‌ها در کامنتار خواهش خریداری دارن مینویسن این امورا موندیم. استراتژی سالش 2000 در خوجند بوستانی قرار دارد. با نرخ 45500 سومانی فروخته میشود. سوزشش بنزین گاز. کوزفش اونیورسال. ابیا موتورش 1.6 کراسکاش توزه. ماشین خودش نخ دو. سیستم ماشین زورای. با معامله داره. коробкаш مکانیکا. بسیاری بعد ارزان نمیشه. بهوده مقصد امون نفرایی که نمیخرین زنگمون نزنین. رقممون موندگیم 928 میتونین 24 ساعت مراجعه کنین. کسانی که خریداری قضیق هستین رقمش موندیم زنگ زنین. این همین قم معلومات بردارو اویدی استراتژی پیشنهاد کردگی بودن شما دا ما خوندیم. رقماشون موندیم زنگ زنین. اویدی ماشین با معلوماتشون بگیرین. کسانی که خریدار هستین رفته بخرینشون.
Toyota Verso این خواهشی پاپیسشگاهشم که سالش 2012 در دوشنبه قرار دارد. 112,000 сомон нархаш сӯзиши бензини хӯлӣ. ҳабиё мотораш 1.8 132,000 км пробег, коробкаш механика. Toyota Verso дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон нав панои пачка, краска тоза. мошин пони тамоми проверка тайёрай. касоне ки мехара ҳамин рақамҳои 901 да занг мезанен, бо оиди мошин маълумоти пурашон мегирен. маъқул боша мехарен. краска тоза, дарун берун мошини тозакай, состояние мошин беҳад хушрӯакай, тозаи хушрӯ. хайдорои қизиқ бошен, рақамҳоашро мондагим занг занен. дӯстон азиз, беҳуда нороҳатшо накунед. дар комментар ҳатман қайд карда монед аз кадом маркаи мошинҳо аз куҷои Тоёгисон маъқулаш мода нависенша. иншоалло мо аз рӯи комментария ҳамон мошина пешон мекунем, миёимша. Opel Zafira хоҳиши подписчикоишам ки солиш 2006 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 79,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рости бачаҳо қайд мекунанд ки як навор полни мо Opel Zafira монем, не ки имконият надорем бачаҳо, чунки бисёро бардору менависанд дар комментара. хоҳиши онҳорам бояд мо чон кунем, ба назар бигирем. 79 та мегам бо муомила дорад. сӯзиши бензин, авиамотор ДВД автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировка ва ҳуҷҷат дорад. 4 баллон нав нозада. мошин пони свежай. касе ки мехара рақамҳои 900 занг занен, беҳуда нороҳат мо накунед. краска тоза, дарун берун пони мошин қонуну қоида кардаган Opel Zafira марамат кунед. 79,000 сомонӣ нархаш. бор дига мегӯям бачаҳо азиз, наворои мора 80% бачаҳо меҳмон ҳастин. хоҳишай ҳамаи шумо ҳабраз ки додатон дастгир кунед, лайкотонро бизанед, имо WhatsApp падил кунед, ай шумо дастгирӣ беҳтарин баҳри мо мешавад. бардар азиз, мошина бати Opel Vectra A солаш 1995. дӯстон азиз, айни ҳол қарор дорад дар кӯни бодоми Хидмон. нархаш 28,000 сомонӣ бо муомила ҳам дорад. мошин нахаду солаш 95, бензини газ сӯзишурӣ дар кузови седан, краскаш сирхи зур. авиамотори 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 100%, хадавои 100%, мошин худшам меган 100%. ҳамин хел мошин истодагиай. касе ки мехара омада ҳамин рақамҳода занг занен. мақсад дар кӯни бодом қарор дорад. рақамҳои 988 мондагим занг занен. ака то ҷое ки мо маълумоти растагиай меган ки мошин 100%, мотор 100%, хадавои 100%. нафарои қизиқ бошен, омада бихаренша. ин ҳамин қам маълумот бардар азиз. может бит ягон расходиш намекунен, ҳай мекунен, мегарденша. мошини навбатӣ бардар азиз, Hyundai Avante. инам хоҳиши бардорае ки дар комментар наистанд. солиш 2010, айни ҳол дар душанбе қарор дорад. 96,500 сум мефурӯшанша. хайдори қизиқ бошен, рақами 908 занг занен. сӯзиши бензини холӣ. мошинча дар кузови седан, краскаш сафеди зури бад. сади накунен Hyundai Avante бачаҳо. автоматика. мошин вагон, ҳуҷҷат, тонировка нав кардагиан. хоб, мошин нозада, состояние зур, комплектатсия пони зури бадай, салон сиёҳ, тозай, старт стоп, мошин нав панавай. омада бигиренша, ҳай карда бигарден, ягон расход лиш накуненша. мошин ягон расход талаб намекунад. устохати омада бисанҷен. 4 баллониш 100%, краскаш зури бад, мотор, коробка, хадавои пони зури бад. мошин худаш просто бомба бачаҳо. мошин навбати Mercedes-Benz E-Class. валечко ҳастан амҷа 59,000 сум меганша. нархша бо муомила дорад. солиш 2002, сӯзиши бензини холӣ, дар кузови седан, мотор DV8 автоматика. 186,000 км пробег. сурочна мошин тоза, ҳолаташ беҳад хубай. мошин камака гаштагиай меган. ҷои сумгириш амиай 59,000. мошин айни ҳол дар саховат қарор дорад. касоне ки мехаранд рақамҳоша мондем 908 занг занен. худотон бо оиди мошин маълумоташонро бигирем бардар азиз. навор дар инҷа ба охир мераса бардар азиз. хоҳишай ҳамаи шумо меҳмонои азиз 80% меҳмон ҳастен, лайкҳоро бизанен, дар комментария қайд карда монен аз кадом марка мошин маъқулай. боқӣ дар амони худо то навори баъдина худотонро эҳтиёт кунед бачаҳо азиз.